शो में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अरे ऐसे कैसे छोटी बात, एक कल शाहरुख का बर्थडे है तो बात तो बड़ी होगी। क्या कहा तुम? कैसे कहा? মাছ তরকারি হয়ে গেল। লোকে মোচা ঘন্ট খায়, আমরা মোচা ভাজা খাই। শুকনো লঙ্কা জিরে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে ভাজা করে খাই, খুব ভাল লাগে। এই রকম ভাজা করে খেয়ে দেখবেন, খুবই ভালো লাগে খেতে।